slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. नुआ ड्रेस पिंधि कि हस तो राखी नहीं खाई बांधी बोली हाँ बे नुआ ड्रेस पिंधि ना बे मिठा दीटा राखी नहीं खाई देखु ये पिलाटी पूरा रोसे बास व्यस्त हो जाए कहीं भाई आसवे प्रथम थर राखी बांधे पिलाटी पूरा सकाल सकाल उठी काम दाम छतु फतु आनी पूरा घाटी काटी पूरा कुचकाच कर पूरा रेडी कले भाई आसने खाइबे जेहेतु फाट एपटर बो मोर चल भाई आसो खुशी रे पूरा खाली डेउच क्या दे राखी बांधी क्या दे राखी बांधी क्या दे राखी बांधी यही गोटे भाई गुटू पूरा बाहर पूरा रेडी आसला गुटू राखी बांधलु राखी बांधबुनि बांधबुनु केतले पूरा सजबाज हो सब आसले कि आमर भौणी देखला शाशु घरे आम खाली राखी पटे देते खाली राखी बांधी बा तू हगुचु कौन बे तू गाधे बाहर सी पूरा प्रभात गाँ गाँ बुल राखी बांधती कौन देखा जाऊँगी तू हिरो हिरो प्रजापति जगन्नाथ जगन्नाथ आसले तुम घर को सारे बर्तमान कलरा चिप्स कर कलरा चिप्स गोड़ी चिप्स कलरा चिप्स कलरा चिप्स केती कहूना केती आज्ञा सब आइटम सरीगला खाली कलरा चिप्स अच्छे यहाँ सरीगले सरीज सब होगला रेडी खाली आसवे तुम मिठा नहीं आसले राखी आसगला भाई आसगले मैडम आम राखी फाखी सजे भाई मान बांधे डिआसिल गोटे नुआ डिआसिल काटनी रखी देख कांथ उपर गाधे आसले बांधिब ना सब हो जाए रेडी बर्तमान जी राखी बांधा झाड़ हुड़ी पकड़ मुंड हाथ में बंधा मुंड पूजा है खाली बांधने बांधी
କାଇଁ ମୁଁ ପାଇଲିନି ସେଗୁଡ଼ା ରଖିଛି କୋଉଠି ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ରାଖିଦିଅ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଛି ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଖୋଜିକି ଖାକି ହବ ମିଠାଟା ହଉ ସେ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କର କେନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛ ଆଉ କଣ କଥା ଦେଇଦେଲ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ସେଇଟା ଖାଇବ ଖାଇବା ପିଲା ଶୁଣିବା ପିଲା ନା ନା ପଠେଇଥିଲା ମୋ ବୋଉ ବାନ୍ଧ ମୋ ହାତ ରାଖି ଆଉ କାଲି 2 ଭାଇ ଚାଲିଯିବ ତା ଘରକୁ ସାଇଡ 5,000 ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତମେ ଆଉ ଫୋନ ପେ ରେ ଛାଡିଦେଲେ ହବ ନା ଆମେ ଯିବୁ ଯିବା କାଲି କାଇଁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବୁ ନା ତା ଘରକୁ କି ମିଠା ମୁଁ ବା ଜିମି ଆଜି ଦଉନ ଦିଦି ଦେ ଆକାଶ 500 ଟଙ୍କା 1001 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆକାଶ ବାନ୍ଧିଦେଲା ବାସ୍ ମୋର 1001 କଣ ପରା କଣ ଭାତ ଖାଇବନି ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ଭାତ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବ ନା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବନି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ପେହଡ଼ା ଖାଇବ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପାସ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ସୁନୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ପଠେଇଛି କ'ଣ ଆଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିବ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇছিল ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କାରଣ ପୁରା କାର୍ଡ এইটা কইলি ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ କାର୍ଡ এইটা হচ্ছে তোমার কইতলা ফোন করে তোমার ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଏବେ ବା ମାନେ କଣ ଅଛି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଲୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଗାଉଥିଲା ତମର ସାନ ଦିଅର ତମ ନେଇ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଆ ବଢିଆ ଦେଖା ତମେ କଣ କଥା ଜାଣି ତମ ନେଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ମଗେଇ ଦେଇଛି
এটা গ্লাস না কোন না গ্লাস এই দিন লাল এই দিরা খোলা হବ କାନ୍ଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛପେଇ ଦଉ ଛପି ହଁ ସେଇ ପଟରେ ଲଗିଆ ସେଇ ପଟରେ ସେଇ ପଟରେ ଲାଗିଆ ସେଇ ପଟରେ ଲାଗିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସବୁ ମିଠା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହବ ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଣ୍ଟା ହବ ନେଇକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର କାନ୍ଥରେ ଏପଟରେ ସବୁ ପୁରା ଫଟୋ ଲାଗିଯାଇଛି ଖାଲି ଏଇପଟ କାନ୍ଥଟା ଫାଙ୍କା ଦେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ହେଲା ଏଇଠି ଲାଗିଲା। এটা কেতে 100 টঙ্কা এটা 150 টঙ্কা ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହେଇଛି খালি ଭଲ ସେଟା সেটা 150 টাকা নেছি সেই শাড়িটা ତମର ତ ଶାଢ଼ୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ ୟା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଦାମ କରିବି তাস ভাজা হয়েছি না দেখুন না তুমি আগে মেন জিনিসটা অন্ডাল ଦେଖ ତାସ ଖାଇଦେବେ ପୁରେଇ ନା তুমি আগে অন্ডাল তাসটা তাস আগে অন্ডাল তুমি আগে তাস অন্ডাল শাড়ি পাটি পথর অন্ডালি ନା ଆଉ ତାସ କାହିଁ ଦେବେ ତ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଇବ। ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଟା ବି ବୁନ୍ଦିଆ ଏଇ ମିଠା ଡବଲ ଡବଲ ପଳେଇ ଏମିତି କିଏ କରୁଛି ଭଲ ହେଇଛି।